Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo da uradimo recenziju još jednog Jessicovog aparata za zavarivanje. U pitanju je TIG aparat za AC/DC puls zavarivanje, model TIG 200P AC/DC PFC. Radi se o ozbiljnom aparatu za TIG zavarivanje koji može zavarivati i aluminijum. Mimo toga, ovde u ovoj kutijici sa strane imam i nožnu komandu za njega koja je bežična, pa da vidimo sad šta nam ovaj aparat donosi. Evo ovde na kutiji možemo vidjeti da ima ventilator koji se po potrebi samo uključuje, ima Smart Lift TIG, dobar je za okolinu i čuva električnu energiju, posjeduje D-Shark za HF TIG, posjeduje Smart Gas i posjeduje tehnologiju stabilizacije visokofrekventnog paljenja za AC TIG. I evo, raspakovao sam mašinicu ovde, pogledajte kako dobro izgleda. Znači, dizajn je za desetku. Da pogledamo šta nam dolazi u ovom obimu isporuke. Znači, imamo gorionik, u pitanju je Jessicov gorionik VP26, 4 metra dužine. Dolazi nam kabel za masu koji je 3 metra dužine, 16 kvadrata prečnika. Dobijamo jednu kesicu ovde sa uvodnicima za Wolfram, jednim Wolframom, nekoliko šoba. Imamo i ovu kesicu u kojoj nam dolazi DINSET 13 konektor, dolazi nam brza spojka za gas, šelna i jedan imbus ključ, naravno neizostavno uputstvo za upotrebu i aparat za zavarivanje. Ova pedala, odnosno bežična kontrola, ona se odvojeno kupuje. Što se tiče gorionika, rekli smo VP26 gorionik, ovde imate i komande na njemu. Vrat nije fleksibilan, može se okrenuti na jednu i na drugu stranu, tako da je to ok, ali izostao je fleksibilni vrat. Ono što je dobro, imamo jabučicu ovde na kraju, tako da nećemo imati problem sa držanjem samog gorionika, znači bit će ugodnije za rad. A na drugoj strani imamo konektor za prenos signala, imamo crevo za gas i imamo DINSET 13 konektor. Na gorioniku od komandi, kao što vidite, imamo uključivanje, imamo izbor taktova i imamo spuštanje i podizanje amperaže. Što se tiče kabla za masu, dobar kabel, kvalitetan, klešta za masu, dobro odrađena, jaka opruga, kao i na prošlom modelu koji smo testirali MIG-MAG, ko nije gledao video može da pogleda. Znači isto je ubačeno ovde parče bakarnog lima, bakarni su kontakti da bi masa bila dobra. Sa druge strane DINSET konektor 13-ica, klasika. Što se tiče mašine, vidite i sami da je izuzetno modernog izgleda, ali ako zaboravimo na taj moderni izgled, vidjet ćemo da je jedna stvar jako pametno urađena, to je da je displej postavljen pod uglom od 45 stepeni kako bi bio lako čitljiv u različitim uslovima rada. Ovo je sve odrađeno od plastike, napred veliki ventilacioni otvori. Rekli smo da se ventilator pali samo po potrebi, znači neće non stop raditi i non stop zujati. Na bočnoj strani takođe imamo ovde škrge sa izduvima za vazduh. Bočne stranice su izrađene od metala, lepa ova narandžasta boja, ne znam kako vama, ali meni se jako dopada kako to sve izgleda. Gore je smeštena velika robustna ručka, sve je to uklopljeno i skockano ako vizuelno da bude jako dopadljiv aparat. Možemo vidjeti da gornjim delom aparata dominira ovaj veliki displej koji je u boji, to ćemo vidjeti posle kad uključimo aparat. Imamo dva tastera koje su gumena, imamo silikonski točkić koji je precizno izveden, gde se može fino sve podešavati i u sredini ima taster za potvrđivanje izbora. Ovde možemo vidjeti da su DINSET konektori pokriveni, kao i konektor za gas, i ovde ispod nam se nalazi konektor za električne kontakte, odnosno za vezu sa gorionikom. Ovde kad uključimo aparat vidjet ćete da postoji jedna lampica koja je zadužena da vam signalizira vezu sa bežičnim kontrolama. Sa druge strane aparata Jessic logo, još malo ovih ventilacionih otvora. Na zadnjoj strani aparata nalazi se veliki prekidač za uključivanje.
sa zaštitom od prašine, što je odlično. Nalazi nam se brzi konektor za gas i nalazi nam se veza za jedinicu za hlađenje, odnosno vodenu jedinicu, kako je ko zove. Tu nam je također smešten i priključni kabl. Priključni kabl je kvalitetan 3 puta 2,5 mm kvadratna i na ovom aparatu nam također dolazi kabl bez viljuške, odnosno bez utikača, tako da ćete morati sami da kupite utikač i da povežete to. Sa gornje strane aparata nam je postavljena tabela sa karakteristikama i sa intermitencama. Evo ovdje možemo vidjeti da u DC Tigu na 25% je 200 ampera, na 60% je 129 ampera i na 100% je 100 ampera. U AC Tigu, koliko ja vidim da su identični parametri, odnosno identične intermitence, dok su za rad sa elektrodom one malo drugačije. Ovdje koliko ja vidim 30% pri 160 ampera, 60% 114 ampera i 100% na 85 ampera. Ako sam uspeo dobro da pročitam, pošto su dosta sitna ova slova. Ono što je bitno da vam kažem za ove intermitence, one su date za uslove rada pri 40 stepeni temperature, tako da će intermitence biti veće ukoliko se radi na nižim temperaturama tipa 20-25 stepeni. Znači moći ćete duže da radite nego što je naznačeno u ovoj tabeli. Hajde da uključimo aparat. Kaže New Standard in User Experience in Welding. Novi standard u korisničkom iskustvu prilikom zavarivanja. Evo pogledajte kako dobro i pregledno izgleda ekran. Visoko kontrastni je, vidi se iz najrazličitijih uglova. Jedino odakle nećete moći da ga vidite je skroz odozgo. Znači kada gledate, ali u principu ovi svi bočni uglovi sa strane jako je dobra vidljivost celog displeja. Evo ovdje kod mene je pod ovim studijskim reflektorima i jako se dobro vidi sve na njemu. Možda ima ljudi među gledaocima koji ne znaju šta znači ovo PFC. To je korekcija faktora snage, znači sprečava pojavu reaktivne energije da se vraća u mrežu. Samim tim manja je potrošnja struje i do 30% je manja potrošnja ovakvih aparata u odnosu na one koji nemaju PFC. Također je dozvoljava da loše struje se vrate u mrežu pa da komšiji crkava televizor dok vi zavarujete. Znači, daleko stabilniji napon ima aparat, štiti sebi elektroniku, štiti elektroniku uređaja koji su povezani na mrežu, također omogućuje da se bez problema povezuje na generator, odnosno na agregat. Sve u svemu, jako korisna stvar koja se vremenom isplati imati na aparatu za zavarivanje. Pre nego što krenemo sa zavarivanjem, da vam pokažem i ovu pedalu, odnosno daljinsku komandu nožnu. Odrađena je komplet od metala, jako je kvalitetno izvedena. Ovdje imate odmorište za nogu, što je jako bitno, i ovaj ovdje deo gore je ekstremno bitan. Zbog čega? Ako menjate poziciju svoju, vi ne morate da se saginjete da uzmete pedalu, nego ćete je nogom bez problema premestiti na mesto gdje vama to odgovara. Sa druge strane, ona je baterijski pogonjena, sa donje strane se ubacuju baterije. Ovdje imamo dva tastera koji su zapravo komande, jedna je za uključivanje, druga je za uparivanje uređaja sa aparatom za zavarivanje. I ono što je bitno, da se pedala pakuje jako lepo, da ne zauzima mnogo mesta ukoliko se aparat nosi negde na teren. Znači dovoljno je samo da ovo spustite i evo, sa dva prsta spakujete pedalu. Tik gorionik naravno uvek kačimo na -0,5. Gas. I klešta za masu idu u +0,5. I spremni smo za rad.
Ova mašina ima i opciju da ukoliko slučajno se desi kratak spoj, ne morate ponovo puštati gas, nego je dovoljno samo da odignete ponovo od materijala i on će opet započeti luk. Hajde da vidimo kako to radi u praksi. Ljudi, ovo radi bez greške. Sada ćemo da vidimo kako se isto ponaša HF paljenje luka na aluminijumu u AC modu. Sad, ovaj komad ovde na kom ćemo probati nije očišćen, znači pustio sam ga takav kakav je, da bude minimum na aparatu namešteno 20 ampera struje, ne može manje od toga, pa da vidimo kako to funkcioniše sa AC modom i visokofrekventnim paljenjem luka.
Hajde malo da prođemo kroz ove menije, da vam pokažem kako to izgleda. Znači pritiskom na ovu kućicu dolazite do ovog glavnog menija gde možete birati proces zavarivanja. Na raspolaganju su AC TIG, DC TIG, Mix TIG i MMA, odnosno rel zavarivanje, i tu se nalazi još nekih podešavanja samog aparata. To ćete u skladu sa korisničkim uputstvom već vidjeti šta sve ima od opcija. Uglavnom sve što je potrebno aparat raspolaže s tim. Kad uđemo u AC TIG, tu možete podešavati amperažu na kojoj ćete raditi, jel tako? Možete podešavati frekvenciju u rasponu od 20 do 250 Hz. Također, ja ću to ostaviti na nekih 150, nebitno. Balans možete podešavati u rasponu od 20 do 60%. Također ovdje pristupamo funkcijama gdje imate varijantu da radite u 2 takta, u 4 takta, ponavljajući mod i spot mod. Nakon toga možete odabrati sinusoidu koju hoćete kako da izgleda. Puls može biti isključen ili uključen. Način paljenja luka visokofrekventno ili lift TIG. I imamo način hlađenja gorionika, da li je vazdušno ili vodeno hlađeni. Ukoliko imate jedinicu za vodeno hlađenje, znači tu je uključujete. Što se tiče same TIG sekvence, tu znači imate apsolutno sve od parametara koje možete podesiti. Sad ovdje možete vidjeti da trenutno nije moguće podesiti parametre završnog gasa, odnosno post flow. To je zbog toga što sam ja uključio opciju unutra Smart Gas, koji na osnovu parametara zavarivanja koje ste zadali, on automatski na osnovu trajanja, koliko dugo ste zavarivali, on automatski određuje koliko je potrebno još da bude zaštita gasa i na taj način vam štedi gas. Tako da to je jedna korisna funkcija koju ovaj aparat ima. Također ovdje imate mogućnost i da memorišete 4 pozicije po svakom procesu, šta hoćete od parametara. Imamo ovdje opciju za proveru gasa, gas check i povratak opet u ovaj glavni meni. DC TIG, ista priča, samo drugačije podešavanje, jel tako, parametara, šta već imate na raspolaganju. Mix TIG isto tako, znači kao što vidite sve je lepo, pregledno, onako urađeno, pedantno i što je najbitnije, dobro se vidi. Znači, nema nikakvih problema sa vidljivošću, bez obzira koji je ugao, gde ste, šta ste, sve to se odvija kako treba. Što se tiče rel zavarivanja, tu imate mogućnost odabira amperaže, imate hot start i imate arc force koji možete podešavati i također i ovdje imate mogućnost da memorišete 4 pozicije zavarivanja, tako da to je u principu to što ima ovaj aparat. Znači posjeduje sve što treba od podešavanja, a vidite koliko lepo i brzo se svemu tome pristupa. I majstori moji, hajde da napravimo zaključak vezano za ovaj Jessicov aparat za zavarivanje TIG 200P ACDC PFC. Radi se o prilično dobrom aparatu, jako dobro radi. Ja zaista nemam neke tu da naglasim neke velike mane, imajući u vidu da ovo nije segment aparata od 10.000 eura i više, nego je ovo aparat koji je cenovno dosta pristupačniji od tih aparata. Ovaj aparat se sasvim lepo ponaša. Nije namenjen samo on za industriju da radi 3 smene bez gašenja, znači to nisu aparati za to, ali za zanatsku radionicu, pogotovo gde se rade beli svetli materijali, to je aparat koji će završiti posao bez nekih problema, zaista. Dobro je odrađen sistem hlađenja, sviđa mi se što ugasi ventilator posle nekog vremena, znači ne drči vam stalno ventilator. Ako ste prekinuli zavarivanje, stajete da uradite montažu, da pripremite nešto za zavarivanje, on kada bude ohladio elektroniku, on će zaustaviti ventilator, neće praviti bespotrebno buku. Luk je prilično stabilan u radu, desi se neki put da iz nekog razloga, da li je do mene ili do njega, ali to je retko dosta, da prekine luk prilikom zavarivanja, ali vrlo brzo se to ponovo uspostavi i nastavi bez ikakvih problema. Što se tiče same opreme koja dolazi uz njega, gorionik je ok, ima ove kontrole sve na sebi, međutim, mogao je malkice biti mekaniji ovde. U principu ovaj radi posao ok, međutim, kažem vam, bilo bi dobro da je
možda malo mekši. Što se tiče ove papučice, odnosno pedale, kako je ko zove, ona je dobro odrađena, lepo je osetljiva i ono što je jako bitno kod ove pedale, Jessica je napravio to, koliko sam ja razumeo, sa 6 žiroskopa elektronskih. Samim tim su eliminisali mogućnost da dođe do trošenja delova unutra usled korišćenja. Tako da će biti jako, jako dugotrajna, a jako je dobro odrađena. Kao što sam vam pokazao već, znači odrađena je ozbiljno ova ovde pedala, pritom je bežična, nemate petljanja sa kablovima, lako se povezuje sa aparatom, bukvalno u 2 klika se poveže, stisne se taster na ovoj papučici, stisne se ovamo u meniju taster i oni se upare i povežu. Videli ste da ima AC TIG, DC TIG, Mix TIG, sve znači procese vezane za TIG vam ovaj aparat pokriva. Ovaj aparat kod nas možete naći u firmi Weltgas DO iz Zrenjanina, oni su generalni zastupnici Jessica za Srbiju. Hajde malo pogledamo i zavare ove što smo radili. Evo, pogledajte kako to izgleda, znači to je skroz korektno, vidite kako lepo radi i čišćenje oksida ovde, znači skroz korektno to odrađuje ovaj aparat. Ovde u ovom šavu isto. Znači, skroz korektna jedna priča. Evo ovde i na profilu što smo radili, pogledajte kako izgleda. I spoljni ugao, a unutra, kao što vidite, nema nekih prokapina. Ovo je rađeno u DC modu. Evo vidite kako to izgleda. Nema greške. Sve u svemu, radi se o ozbiljnom aparatu, tako da nema tu šta mnogo da se oduzme i da se doda. Udarite like ako vam se svideo video, prijavite se na kanal ako se niste prijavili, a vas sve puno pozdravlja vaš Gagi. Do sledećeg viđenja. Ćao!